kid kami pero tanawa kung din kami sa Bumakadto. Sa Ari kami sa Baguio. Makanta kami Baguio ba? pa lang. Hapon sa akin. May mga tapos ng tanan-tanan. Bayaan ko lang kami. Ay, mapapicture. Vlogging series ni. Vlogging series ni. Oh, hi everyone! Welcome to our vlog. Oh my God. Wait lang. Hello, oh my God. Papan ako, B. Sorry naman. And I'm your senior cabin crew meeting together with me are Lian, Steve, and ang ekspresyon ng bibig, ang ekspresyon ng ilong, ang ekspresyon ng kamay. Napakahalaga. Give us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who made all things well. Use your senses. Social media has no AI. It depends on the day. Fact, whether fake or real. Always remember that. Social media has no sense. Thank you so much, Clear Rod. Grabe, the words were intention. Intention is very important. It needs to be cleared out. No? And Hi guys, good morning. Bagol ako ligo. Good morning guys. Naman sa balita mo. Puta ko ya ay bags ko. Hoy Andrea, habol nila balik. Ele. Hi. Logan Treasure. So guys, last day na dinamon. Last day. Dahil ako na si Miles. Di dahil sa kuno magbalik sa Iloilo. Dahil sa ako sa Baguio. Yan. Tinungunta ako. Ako. Tinungunta. Anak, Hi last guys. day na. Ma-closing ceremony na kami guys. Dati maka-place ko. Charot. Basi wala mahibi ko wala. Siyempre kami maglawag, lip-sync. Kami sa kay late kami sa essay writing namon. Ugoy. Pero kasi may placing ka yan.
Na? Sino? Ga. Busy. Ako na lang. Ay. Jera and Carpio. Kinakulbahan sa guys. Look, palang lapsi sa guys. Bisa naka-blast on. Blast on. Ala. Kinakulbahan sa guys. And our first runner-up is from this school. Our first runner-up is from Holy Roses. Ibajak mo. Malayo ang pinanggalingan pero panalo ka. Antique Christian Secondary. We have two. Philippine Christian University. So guys, mapuli na kami. Champion sila, champion. Oh, hindi kayo champion? Ali lang ako, no? No, champion ka sa lip sync. Uy, may mo ka lip-sync? Uy, paano ko nag-lip-sync? Ako nag-lip-sync, uy. Joke, take two. Uuwi na kami. See you, Iloilo. Madinag niya kita lit. Dri, panaog. Pana. Hello po. Oh my God. Oo, ano na sila? Uy, makamag sa pakay. Uy, makamag sa pakay nang. Come close up. Kasi ko pa napaka. Pero nagdahanap sa iya. Gabog na ka man sa iya. Ara na to ya bag ko. Nai mo sa to ni Andre tanan. Nakabakal ka mo din. Sige. Ano parang tunog, Ting? Parang tunog ispada, Ten. Ten ang tunog anak ispada. Tunog ispada. Living so good or what? North, east, southwest, dito ay dito galitana sa likod ng dito ka matindog. Sa ko namang nila. Guys, there's the black one, guys. Yeah. It's very well.